लॻे थो पियो पर हू करीमा उन नमाज़ जो आहे। टिनि वक़्तनि में नमाज़ पढ़। इन क़ुरआन अल फज्र कान मशहूदा व मिन अल-लैल फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। मुस्तफ़ा अधरात जो उथी नमाज़ पढ़ या तुझे मथों फर्ज़ आहे। जंहिंखे तहज्जुद सजे थो जेका तव्हां मुस्तहब मुस्तफ़ा ते फर्ज़ मालिक पढ़ा थींदो छा? अल्लाह से फरमाए थो फअसा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। मुस्तफ़ा अधरात जो उथी करे जॾहिं तहज्जुद पढ़ंदी ॾिनी सभु शइ अथसि, का शइ मुस्तफ़ा खां अल्लाह रखी कान्हे का, लेकिन पोइ बि चए थो फअसा अन यबअसक, माना छा? ही उहो कमु आहे जेको मुस्तफ़ा खे ॾींदो ॾिनो कोन अथई। छा? अधरात जो नमाज़ पढ़, मां तोखे मक़ाम महमूद ते मबऊस कंदुसि। माना अञा कुझु अमल रहियल आहे। इहे सभु ॻाल्हियूं ॻाल्हि में पहिरियां ही ॻाल्हि नमाज़ अल्लाह जी तरफ़ों फर्ज़ आहे, पढ़णी आहे। ठीकु। इन आयत में अल्लाह टे वक़्त दसिया। हिकिड़ो वक़्तु जेॾी महिल सिज विच आसमान ते अचे, ॿियो टाइम जेॾी महिल राति जो टाइम थिए, टियों टाइम सुबुह जो टाइम। राति वेठा हो पढ़ां बि आयत पिछूं वाले ॻाल्हाए सघंदा पिछे हलसो अॻियां पोयां मिली करे हैदरी बाबा कल थोड़ा ज़रूरी आहे मक़सद जे हलदे पियो त लाज़मी तो साडा फर्ज़ है जो करबला को चंगे नमूने सुञाणो। ममात वलम यअरिफ इमाम ज़मानिना मात मीततल जाहिलिया। जेको पंहिंजे वक़्त जे इमाम खे चङी तरह न सुञाणे उहो जाहिल थी मरी वियो। कि तां असांखे अल्लाह से इजाज़त ॾिनो ममात अला हुब आले मोहम्मद मात शहीदा। जेको बि आले मोहम्मद जी मोहब्बत में मरी वञे मोहन कोन्हे को उहो शहीद आहे। अक़िम सलात तरफ़य नहार व ज़ुल्फ़म मिन अल-लैल। पहिरियां घणा टाइम? टे वक़्त। हाणे ॿी आयत में अल्लाह से फरमाए तो नमाज पढ़। ये पंज फर्ज़ कुझु टाइम ॾींहं वारे में ऐं कुझु राति वारे में। मोर साहब सवेरे ट्राए वक़्त आखिर में हुण वल तू वक़्त पया थियो ए थी क्या गए ए अते वाले आते वदना के शीए चरे न ये मिलाक में ते पढ़दे पए न। असां दीन कुरान करो गिदे मुस्तफ़ा करो गिदे 14 करो गिदे के ऐरे करो थोड़े गिदे। दुनिया तवाए असां ते आंगरियूं ते खड़े त ही मिलाए करे पढ़न ता पया, जुदा जुदा करे नथा पढ़न पया। ओ हुसैनी किरदार अपनाइण वारा तो जो भी हक आहे जो इन मुल्ला खां पुछा कर तू तो वजायो दीन में तफरको छो फैलायो आहे। कुरान जे तो मिलाए पढ़, तू जुदा छो तो पढ़ी पयो। कुरान तो खां तो पुछा करे। अच्छा नमाज आहे कदे खां ये आहे न आदम खां वठी करे ईसा ताईं तमाम अंबिया जे ज़माने में नमाज रही आहे। और जेके गाल गोरी लगे उन्हीं जिला में ये आयत पढ़ा फअज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फसौफ यल्क़ौन गय्या। अल्लाह से फरमाए तो पयो त नमाज हिनन खे को ॾिनी हुई, लेकिन नफ़सानी ख्वाहिशात जी करे हिनन नमाज खे ज़ाया करे छॾियो। वरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे लाइ अल्लाह से कुरान में इरशाद फरमायो रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती इंद बैतिकल मुकर्रम। मालिक मां तुझे पाक घर जे पाड़े में पंहिंजी नेक ज़ुर्रियत खे वसायूं थो वञा पियो। छो? रब्बना लियक़ूम सलात, इन जे करे जो ये नमाज पढ़ंदा। हज़रत इब्राहीम
وری حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیو انی عبداللہ آتانی الکتاب، ماں اللہ جو بندو آیا اے مکھے ان کتاب انجیل دئی کرے موکلیو ہے چھو لیقوم الصلاۃ والزکات، نہیں کرے جو ماں نماز بھی قائم کیا اے زکات بھی ادا کیا۔ یہ آدم خاں وٹھی کرے ختمیہ مرتبہ تائیں منا حضرت عیسیٰ نماز ہوئی، لیکن انہوں نماز کے نفسانی خواہشات جے کرے ضائع کرے چھڑیو، کہیں کہڑے زمانے میں ختم کرے چھڑیو، لیکن اللہ سے فرمائے تو نماز جو وجود ہوئے کچھ کرے ہانے ہوئی تو پڑھو کیے، اچھو قرآن کا پوچھا کہے تو پڑھو کیے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رب بچے پیریا قیام کر فکبر ہو کوئی تکبیر ہڑ وَرْكَعُوا اے رکوع کہو قرآن تو پڑھا، وَاسْجُدُوا اے سجدو کہو۔ یہ قرآن ترتیب نماز جی مفصل جائیں طریقے ساتھ وہاں ایسا صبح شام پڑھوں تھا، یہ کونے کا نسی بلکہ قرآن چاہے تو کہو قیام کر، تکبیر ہڑ، رکوع کر، سجدو ادا کر، پوئے جے کدے قرآن وارے حکم جے مطابق یا نماز پڑھو نماز دی جا۔ ایک صلوات پڑھو آل محمد جی۔ بڑی بیک والو صلوات اچھا جے کا اللہ سائیں پاک کلام میں رسیدو آئیو قیام کر، تکبیر ہڑ، سجدو کر، رکوع کر، انہیں یہ ترتیب سے نماز پڑھوں، نماز نہ تھی دی۔ اچھا قاریہ قرآن جو حافظہ دل گھرے تھی پئی سورت فاتحہ کے ہٹائے کرے ابتدا سورت یاسین سا کیا جو قرآن جی پوری دل ہے سورت یاسین۔ ہاں جی کرے مولی صاحب جی کرے سورت یاسین سا ابتدا کرے سورت فاتحہ نہ پڑھے نماز دی شاہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز سورت فاتحہ کا سوائے تھی نہ تھی سکے گئی۔ جے کا ترتیب قرآن دسی قیام کر، تکبیر ہن، رکوع کر، سجدو کر، ان ترتیب سا قرآن ماں بولے بولے جے نماز پڑھو ممبر جو قسم کھڑی کرے جوان تو دگیا نماز منہ تے ہائی نہیں بھی پڑھو یہ جو مصطفیٰ کا پوچھا کہوں پاک پیغمبر فرمائے تو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اوہی پڑھ جی ماں پڑھی آئے۔ پوچھونا جو حق آئے جے کو قرآن نبی جی زمانے میں کافی کونے کو تو مسلمان جلائے واری نبی کا وہ کافی کیا۔ اچھا گھڑا پڑھا دی ٹری وقت ٹری اگتے حلوں پنچ فرض روزانو بندو پنچ فرض پڑھے تو پڑھے پنچن سے ضرب جو ٹرین بھی انسان گھنا تھی تھا ٹھیک ہے میتھ میں ہوشار ہوں 150 ٹھیک 150 کے ضرب جو 12 انسان گھنا تھی تھا 1800 سال میں 18 مرتبہ 1800 مرتبہ نماز پڑھی مجھے تھی۔ یہ پاک پیغمبر جی حیات طیبہ مکے والی زندگی کے کٹھی کرے مدینے والی زندگی تے 10 سال نگاہ وچھو یا تو گالیاں کھائنے یا میری بولی دکھیے خبر ہے پہلی مجلس جائے تو مجلس آگے جب پڑھ گیا میں تو صحیح میں نہیں بندے تھوڑا تھوڑا اللہ سو میری حوصلہ افزائی تھی سی مہینے میں 150 سال میں 1800 یہ 10 سالن میں گھڑیوں 18,000 پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ مدینے میں رہی کرے 18,000 مرتبہ فقط فرض
پڑھی ॾेखारियो त पढ़ बि हीअं आहे जीअं मां पढ़ां थो पियो नबी जे वञण खां बाद में उम्मत तक़सीम थी वई को हिते त को हिते चवण जो हक़ आहे जेको मुस्तफ़ा जो 18,000 कयल उम्मत खां नबी जे वञण खां यादि न रहे त क़दीर वारो हिकु मर्तबो हथ कीअं यादि रहंदो पाक पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा नमाज पढ़ाए ॾेखारी अच्छा इरशाद रब्बुल इज्जत थियो कद नरा तक़ल्लुब वजहक फी शतर मस्जिद हराम मुस्तफा असां तुंहिंजे नियतुनि खां वाक़िफ़ आहियूं असां ॼाणियूं था पिया अन क़रीब तुंहिंजी मर्ज़ी हलंदी जो तोखे मां हुकुम ॾींदुसि फवल्ले मस्जिदल हराम ठीक जो अल्लाह साईं कुछ अरसे का बाद में हुक्म ॾिनो मुस्तफा हाणे बैतुल मुक़द्दस ॾे मुंह करे न बल्कि खाना काबा जी तरफ मुंह करे नमाज पढ़ नमाज पढ़ूं उहे जीअं मुस्तफा पढ़ी ॾेखारी जंग के जमल में अली इब्न अबी तालिब एतिरे अरसे खां बाद में नमाज पढ़ाई पए जो ब असहाबी हुआ जेके पाक मोहम्मद मुस्तफा जे वली वसी जानशीन जे पोयो नमाज पढ़न पिया नमाज ख़त्म थी वञण खां बाद में हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा पिया अॼु एतिरे अरसे खां बाद में मुस्तफा वारी नमाज अदा कई आहे जो अॼु एतिरे अरसे खां बाद में मुस्तफा वारी नमाज अदा कई आहे जो ही जवान पढ़ाए रहियो असीं पढ़ी रहिया हुआसीं चवण जो हक़ आहे त इन जवान खे रुगो इहा दावा करण कोन ईंदी आहे जो सलोनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी ही मिंबर जो भी वारिस आहे त मुसल्ले जो भी वारिस आहे अन्नज़रु इलल कअबा इबादत या अली मसलुका फिल उम्मत कमसलिल कअबा ऐ अली तुझी मिसाल हिन उम्मत मुहजी में काबे वारी मिसाल आहे दुनिया कोशिशूं कयूं जो खाना काबा जी उन लकीर खे जिथां फातिमा बिन्त असद अली जी अम्मा खाना काबा में दाखिल थी मुख्तलिफ केमिकलन सां इन निशान खे मिटायो वञे लेकिन हू भी ख़ालिक आहे चवे थो पियो अली जे आमद अचण वारी जाइ खे तूं इन लकीर खे मुख्तलिफ केमिकल सां केतिरो मिटाईंदे जंहिंखे मां बाक़ी रखां दुनिया जी का ताक़त उन खे मिटाए नथी सघे पई या अली तुझी मिसाल हिन उम्मत में काबे वारी मिसाल अन्नज़रु इलल मसहफ इबादत अन्नज़रु इलल काबा इबादत काबे जी तरफ ॾिसण भी इबादत कुरान जी तरफ ॾिसण भी इबादत अन्नज़रु इलल आलिम इबादत आलिम जी तरफ ॾिसण भी इबादत अन्नज़रु इलल वालिद इबादत पीउ जी तरफ ॾिसण भी इबादत नौजवाननि जे लाइ जुमिलो माफ़ कजो मां ये वायदो में से थोड़ी हकीकत हो अलग कि गाल गोरी लगे या दुखी लगे हूं इथई अब्बे अम्मा जो एहतराम कयो तव्हां असां ते उन्हनि केतिरो ख़र्च कयो आहे उन्हनि केतिरी तवानाई ॾिनी आहे इहो क़दुरु तव्हांखे तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हांखे पंहिंजी औलाद थिए जवान कयूं पालियूं पोसियूं अधा रात जो माँ उथी करे खीर भी पियारे तुझा लटा कपड़ा भी साफ करे तोखे भी साफ करे लेकिन जेॾी महिल जवानी थी वई सेहत मिली वई ॿ रुपया अची विया गाॾी मिली वई ॾोकड़ थी विया पोइ हाणे जेॾी महिल घर टपंदासीं दरवाज़ो ओ इहा वीचारणी पोड़ी अमड़ जनान चवंदी अपा काॾे वियो हुई एतिरी देर कर आई आहीं अधु रात ॿाहिरि न घुमंदा कर पिछे खे हिन पोड़ीअ मथो ई चटे छॾियो ईअं ऐं जेकॾहिं पीउ वाइदो नसीहत करे ॻाल्हाइणु ख़तमु जे तूं ख़र्ची अपे जी ठाही ख़र्ची अपे जी मुंहिंजा मिल्कियत विरासत उतां मिले पई हिसो उतां मिले पियो हिसो वठी करे बि पीउ ते लठ बाठो क़ुरान छा थो चए ला तक़ुल लहुमा उफ़िन
پیے ماں کے اف بھی نہ چو رو تھا رڑوں تھا کیپایوں تھا باڈایوں تھا سجوں تھا مالک راضی تھی پی راضی تھی پو جنت میں داخل کر جائیں وہ مالک تو چاہے پہ ہو نو واری پریا پہ یا ہتوں واری اخی راضی کر وہ جے ہی راضی تھی پہ یا ماں الجنت تحت اقدام الامہات ہو نو واری پریا یا ماں جو قدمن میں جنت پہ یا پہ یا حاصل کر یہ وائد و نصیحت کرنی نا توفو سمجھی قبول کدو کرو اما اکھن تے بابا اکھن تے وری اج کھاں بعد میں یہ غلطی کون تھی دی صالح پٹھ جو کم میں یو آئے کعبے کی طرف ڈسڑ بے عبادت قرآن کی طرف ڈسڑ بے عبادت عالم کی طرف ڈسڑ بے عبادت والد کی طرف ڈسڑ بے عبادت پورو مجموع کائنات میں ملائیو تو ایک نے ہی ڈسو جو کعبے جو بھی ثواب ملے قرآن جو بھی ثواب ملے عالم جو بھی ثواب ملے تو جاگ جو آخری بدے تائی پاک پیغمبر فرمائے تو پیو کانے کعبے نے ہر بے ونی قرآن کھڑی بھی نے نسی یا عالم نہ ونی کرے النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب علی دے چہرے نے نس سجو ثواب ملی بھی تائی چار زہرا جلال کری تو پھر بدول جو بچڑو تو کھر سمجھائے تو پھر کربلا کہ عام درسگاہ تو رہی زہرا جلال جے تو دل تا زنگ لا ہے تھوڑو پاجے حجابن کے ہٹا جو رنگ سمجھ میں اچھی وجہ ہی انسانیت چے پوچھا کھلے نانے جی قبر دا بھی موکلائیں ماں بھی موکلائیں السلام علیکم یا اماں مجھے سلام ہو جائی اماں ڈاڈھو نازن سنبھالے ہوئے اماں ادھا رات جو اتھی پانی پیاری دی ہوئی اماں مکھے نانے جے شہر میں رہن نہ تھا جدی زہرا جی قبر ہلیا روئی کرے فرمائے کہ بچڑا گھبرائے نا تو حلدے ماں پویاں حلدس بچڑا گھبرائے نا تو لاشوں کھڑا دے ماں تو جی مدد کدس بچڑا گھبرائے نا تو گھوڑے جی زینتاں جہ جائے تے لہ دے نا ماں انہیں یہ جگہ کی بھی صاف کدس مولا تجھے کو قبر زہرا تائی پہنچائے جنہی مدد تیاری کہو یا بنی ہاشم جی جوانن تمام مستورات کے محمد دے چالی سوار کہو ام سلمہ دی کنن دی آواز بولتی نے لٹھ کھڑی اٹھڑی امام حسین دی وچ ہو چی کرے فرمائے تھی بھئی شبیر معبود ہوا جو تو سفر عراق جی تیاری کئی آئے امام فرمائے تو ہاں نانی اماں بجڑا کربلا نہ ونی اماں کا دے ونیا دنیا دی بھی کہیں بھی کنڈا میں ہلے ونی لیکن کربلا نہ ون جے کہ مکھے نانے تھو جے حوالہ نہ ڈاڑھا دکھیا یا زہرا مولا تجھے پرسو قبول کرے اماں چھاچے شبیر پوچھا تو کرے ناری امام سلمہ چھاچے کہ بچڑا مٹر کو حوال نہ تھی جائے بس ایک مٹی دی نہیں جگہ چاہے پہو انہ شیشی میں سانڈھی رکھ جان جائے نیتے یا مٹی خون میں تبدیل تھی وجہ نہ سمجھی من جائے نازن پلے حسین زینت زمین کو یا زہرا نانی اماں مٹی نہیں نانی ہاں بچڑا شبیر مولا جے ماں ہتھ کڑی کرے بک بھرے مٹی جو نہیں نانی میں سلمہ ہے اماں ہی مٹی مجھے طرف ہو ان شیشے میں ملائے رکھ جائے بہی پاڑ میں ملائے رکھ جائے ایک نانے دنی ہوئی ہی بھی ماں دنی مائے جنہیں بئی گد رنگ تبدیل کرے وجن خون میں اچھی وجن سمجھ جائے ماں حسین شہید تھی اجرکم اللہ زہرا اجرکم اللہ زہرا مولا تجھے کو قبر زہرا تائی پہنچائے محمد حنفیہ کی تیئے خبر بھائی نا بڑو بھاوا چاہے تو بھئیو سرکار عراق جے سفر کے ترک گئیو یمن ہلیا ونیو کافی سارا شیعہ ملن دو اے چمہ تو پہیو جو ادھرات جو ٹائمہ کہیں اجنبی رستے سا ونیو مطلب دشمن زمانوں کتھے نقصان نہ پہنچائے
جو محمد حنفیہ دسن جو جائے حسین تو آکلو نائیں تو سنگل مرشد دادی زینب بسان امام فرمائے تو پیو ماں جانیا تو پیو وہ خیلے ماں معروف رستے سامندس کوئی بھی مجھو کچھ بگاڑی نہ تھو سکے مکھے وقت بھی یاد آ مکھے گھڑی بھی یاد آ مکھے جائے بھی یاد آ 28 رجب 60 ہجری مدینے ماں نکری مولا جن جین مکے آیا ٹریشا ماں 60 ہجری مولا جن جی مان پہتا ڈٹھوں تھا مکو امن واری جایا اللہ جو گھر رہا ہن خانہ کعبہ میں کوئی بھی نبی جو امتی کچھ بگاڑے نہ تھو سکی شابان گزریو رمضان گزریو شوال گزریو ذوالحج جو مہینو چیئے نہ چند بیٹھو حج جا ڈینہں ویچو آیا حاجن کے احرام یا یزید پلید بے غیرت کی خدا لعنت کرے خبر پئی جو زہرا جو لال مکے میں آ کثرت سا حاجی بھی کٹھے تھیا ہوندا ان بے حیاب حد راتو حاجی بڑھائے کرے احرامن میں نکیوں تلوارو ڈئی خانہ کعبہ جن موکلیا جو ایو چاہے جتے بھی حسین ملی ونجے قتل کجو امام جی نے انن منافق حاجن کی ڈٹھو نا یا ایک مرتبہ فرمائے تو غازی احرام تبدیل کر رہانے مکو رہنے جے قابل کونے جو میں نتھو چاہے حرمت کعبہ کے مہنجے کرے بسمار کہے وجے مولا جن مکے میں حج جو احرام لاہے عمرے جی نیت ادا کرے عمرو کرے مکے ماں نکری چند فرسک منزلوں طے کیوں اج محرم آنا شبیر مولا کربلا جی زمین تے پہتو مختلف گھوڑا مٹایا زہرا جلال میں اکھن ساں یہ روایت پڑھی آج تہاں تے میں پہنچایا تو بیو آدم خواہ وٹھی کرے ختمی مرتبت تائی جکے بھی اللہ جا نبی مرسل ولی آیا کربلا جی زمین تے انہوں کے تھاپو ضرور ملے جو آسمان نہ موہ کرے کربلا جی زمین تے بھی چمدہ ہا خدایا کیڑو راز آئے نا زمین میں جو اساں ہتے اچھوں دا گانا کا تکلیف ملے تھی پئی آواز قدرتی تو ہو ہی ہوا جایا جتے نبی جو نواسو حسین بغیر غسل کفن جے دفن تھی قبیلہ بنی حاسد اسد جے مردن کے امام گھرائیو کچھ وصیتو کئیو مولا جن فرمائن تھا پیاد اساں ٹرن ڈیہن جا بھکھیاں پیاسا ہتے قتل کیا بھی دس اما کہیں نہ کہیں بہانے ساں اچ جو اساں جو لاشوں دفنائے ونجو اے مہجا زوارا چن ٹرن ڈیہن تائیں انہن جی مہمان نوازی کجو توڑے جو حجے ویوان اج بھی کربلا خاں نجف تائیں بغداد خاں کہ گئے بصرہ خاں کہ ایران خاں جتنا بھی زوارا ایدہ ہے نہ کہے بھی اجلیت داں نہ کہیا جو ماں بکھو ستو ہوئیس یا زہرا مولا تجھے کوکو قبر زہرا تے پہنچائے ہر ایک انسان زمین خرید کا دعا جو ماں انہوں میں فصل کیا لیکن کائنات میں واحد بطول جو بچڑو ہے جو کو کربلا جی زمین خرید کرے لاشا دفنائن جلائے جو بھائی زمین پاجے پیشن سا خرید کیا تو پیو با محرم تے مولا جن خیمہ ہے عباس مولا یہ جے زوار تھی آیا ہو اللہ سے انہوں کے بیہر نصیب کرے جے کہ نہ انویا دعا تو کیا اللہ انہوں کے نصیب کرے جے کہ ہیر خیمہ لگل ہے یہ خیمہ انہی یہ جائے تے بیہر ہیاں ویا ہاں بمحرم تے الکما جے ویجو بنایا ویا ہاں جو مولا جن جا پہنیا خیمہ الکما جے متنا ہویا بعد میں یہ ٹرے محرم تے وری پٹرائے کرے انہی پاسے تے ہڑایا ویا جتے ہانے آئے جو امام عالی مقام فرمائے تھا پیا بھین کربلا جو رنگو نسل چاہی تھی عالیہ فرمائے تھی جی باؤ مخے کین خاری دے زہرا جو لاؤل سکی بھین سانگر جے کرے واری جے ٹپے جے وے جو آئیو فرمائے تو پیو بھین بن آنگرن جے درمیان میں نہار مولا تجھے کوکو قبر زہرا تائیں پہنچائے
زینب عالیہ ڈٹھو جو ست محرم پانی بند اٹھی گدری نائی گدری ڈئی جو سجدیاں تلو تھیو پیریو پیریو اصحاب جی قربانی انکا بعد میں بنی ہاشم جے جوانن جی قربانی کیڑی محل قاسم جی لاش کیڑی محل اکبر جی لاش کیڑی محل کٹل بدر جی لاش عالیہ سائن فرمائے دی پئی شبیر سجو مندر ڈساں دی بدائی کے راو جی لاش تے ٹوٹن جے سہارے تو یا زہرا جنی من نکرے پہو نہ کر مدینے ماں سائن البنین میں جو اچھی کرے فرمائے دی حسین ہکڑو مرتبو غادی تو موٹا ہے نہیں امام فرمائے دو پہو اماں جے غادی پیارو تھئی رہا ہے چھت سائن فرمائے دی بیرائے نچ دیدم ہکڑو واری اپاؤس دے اپاؤس کے وٹھے کرے نبی جی مدارت آئی یا غادی جو ہاتھ پکڑے سائن البنین فرمائے دی غادی وائدو کئیو وج جیسی تائی جیرو ہو دے حسین تے کائی دکھو ٹیم نہ چڑھ دی دے زینب جی چادر لہڑ نہ دی دے روئے فرمائے تو امان دعا کر شل بازو سالم ہو جن یا زہرا مولا تجھو کو قبر زہرا تا پھر جائے قبر کربلا جو ماحول بڑھ جیو عالیہ بیو مرتبہ مندر ڈٹھو یا روئی فرمائے دی پئی شبیر نسا دی کوئی اڑو لاؤ شاہ جو جسم سالم نائے کائی کارے مرکے واری بی بی آؤ جے پاسے میں ہکڑی نڈڑی سائیڈ بٹھیا بدائی گیر تھی دیا تڑپیو زہرا جلال روئے کرے فرمائے تو بھیڑیو جس دلائے زینبی آتھائی اویا جائے جس مجھے مقبل گاتی چین سالن جی مجھے تھی سکینہ ساڑ دائی 70 قدم جے فاصلے تے بھیڑ دشمن جو ضربو گڑی دیا تڑپی کرے جائے دیا نماز